يا رب يا رب الأرباب عبد فقير على الباب يا رب يا رب الأرباب عبد فقير على الباب أتى وغلب الأسباب مستدركا بعدما مال يا من يرى سير قلبي حسبي إطلاق حسبي وامحو بأبواق ذنبي وأصل قصود الأعمال يا رب أنت نصيري فلاقني كل خير واجعل جنان مصيري واهتم بالإيمان الآذان وصل بكل حالة على مذل ضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي دال يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا ولما أن أراد إلهنا إظهاره سر المصون الأسعدا
اختص آمنة الرضا أما له ولا بأما الهنا وتأبدا حملت بجوهر الشريف وما شقت ثقلا ولا وانا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان كسمعت نداء وتقول يا بشرى قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه 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 وسلم وبليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملك والملكوت فيها أطرا والأنس وافى والسرور تجددا وبعميا قد عم خزب في الورى من بعد جدب للبرية أجهدا وتبشرا بالشرق والغرب الوحوش وبصفا طير المسرة غردا وهير شرق أصبحت أصنامها منكوسة وهوانها لن يجحدا وبعام فتل قموت العام إذ كم من فتوحات به لن تحدا وجب أحبار النواس أخماره وزابيا وجوز من توردا وتقول حال انظر بعد سعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكورا رشدا ولكم بغار عدائمة عنها لقد ضاق النطاق تعددا يا رب بالصلاة ضرعه ولم ولسلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من حمله لما مضى شهران قد وافى المنون أبا النبي الأجودا وبطيبة قد كان ذلك مثأة أخوله من أرض شام مسعدا وقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا وضريه قد أشقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولد تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتعرجت أرجاء هذا القول من نفحاته وبدا الحبور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه أتى غلال ضلال مبدلا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آتية التي منعت هدى وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم
منه الدر أشرق والبدر علينا فاحتمل منه البذور مثل أسر مراعينا قد يا وجه سروري فاق البدر علينا فاحتمل منه البذور أشرق البدر علينا فاق منه البذور مثل وجه ما رأينا قط يا وجه سروري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إسكير وغالب أنت مصباح الصدور أسرق البدر علينا فاختفت منها البدور أسرق البدر علينا فاختفت منها البدور مثل أسر ما رأينا قد ضيع لنا سروري يا حبيبي يا محمد يا عروس الخابطين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخابطين يا معين يا ممجد يا إمام القبلتين أشرق البدر علينا فاختفت منها البدور أشرق البدر علينا فاختفت منها البدور مثل أسر ما رأينا قد ضيع وجه سروري من رأى وجهك سعدا يا كريم الوالدين حولك الصف المبرأ يردون يوم النزول ما رأينا العيش هدت في سورة إلى إليك ما رأينا العيش هدت في سورة إلى إليك والغمام قد عضلت والمال صلوا عليك أشرق البدر علينا فاختفت منها البدور أشرق البدر علينا فاختفت منها البدور مثل أسر ما رأينا قد وجه سروري اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وكان الله المصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثله لن يوجد بيد الله نغد أمرة لك مرمود شبيا لنا هذا ساخ اليد التي قد شربا وعد معازم وجدا عالم وسيا معكمورا هواء ذا الحسن الموالى وكائن درب كان سيدنا كذا ذات باقت هلالا أرشدا وحواه واجبا وتبلد أسنان مماثلة أوردا وإذا من شاء مدق بها فكأنما يود من شباب على مسترشدا من حسن وجه شمس تزربه جميل البدر ارتدى ويبره منه شجر بدبه مسكا يقيا مستضافا نزلا ويعظمه فضلا ولم يقر فقيرا بل نداه تأولا ولأهل ذا قمة متواليا لله بدار الفناء سيدا وصوب اليقوب يسيب حوله ويقبل ويسفر عندا لله يرضى ثم يعلم إن بشر رمد يواكب يرددا وذهبوا كل الملوك دلالة ولمن يلاقي بالسلام قد ابتدى ويمد مقام ذاته ولهم بمقبل يجعل مسددا أم من أوصيصا ليس يسر جمها وبها قدام رشع الذهاب وفردا يا رب بالصلاة الدنيا
وأدم عليه صلاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك على الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى ال سيدنا محمد وإلى هنا قد معروفنا ومن أجل وجه مبردا بل سيد المولى والمقدس واليوم يا من إله منتهى والمبتدا له من يغوث لباده ويجاهد ونرده لنا معين المجدا وعوالنا إسنافاتنا بالواد بجميل معودا وبمن عمل يكرم رجلنا بدل وقم بجودك منك مجودا ومن في نفسي أنسان وعلى بهوى تقيدا ومن الجرائم تب علينا ولرب لكل جنا وتعملا ومن أبيض من ظلم جبيامان بالمكارم عولا باليتيمان لقلوبنا ولا بنور عريب عسدا وإلى سواك فلا تقلنا قيسا مقيسا للبجاء إذا وسمت الخير وقدم أوردا وقذب إلى مسلمين فزاد من غريب تعالى وانصر إلى سلطاننا بإناية وانصر به شرع الحليم ومهدا ولديننا سبيل ويقين قيم يقين ما نزاد وذبوذ من خلق رب الشفا والمدفي جلد عندنا وللأمن بقيه محمد مشرف دي قرامة يخلنا ودم له استجواره بذيبه والنسر سلقا مجردا ولوالديه وبالقدر مسجد جميلا محمدا وسيوه وإمام لقارئه ولسبيل مجدا وللمجد هذا الخير والشيء واجعل بما جل قبول وعلى واجب أن يغفر لنا وسلم بغزة لقعدا صلاة على تسليم لا تسلم بنها دعاء محمد سبحانه وتعالى عملا وسل صواب قرآن بعد فيك وقرب أجمل الصور علية وسلام ورحمة نازلة وبركة سمع سبع محمد سلام سلام والمرسلين وعلى كل سلام وقرب والتابع المتابع الأولياء والأماس والوالدين وقوم المسلمين سلم إلى أرواح أسلم ورسل محمد وسلم محمد عبد المجيد ثم إلى أسلم ورسل محمد سيدنا ثم إلى روح ثم إلى روح حبيب محمد عبد المجيد وسيدنا محمد شريف الرسول وإلى أرواح والدينا وقرابتنا وسلم إبراهيم وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى من لا سير ولا ذكر من لا سير ولا ذكر من لا سير ولا ذكر اللهم بالله وارحمه برحمتك يا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم يا من بالعلوم ربي اسمع صدري ويسر عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Kemudian ujar sidin, kalau engkau tidak mampu menjadikan batin engkau lebih baik daripada zahir engkau, maka setidak-tidaknya engkau harus menyamankan akan keduanya, sehingga dengan demikian kepatuhan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penghindaran diri daripada larangan, pengagungan engkau terhadap aturan-aturannya, serta kesegeraan engkau menuju akan keredoannya, kesenangannya, baik yang dilakukan secara tersembunyi maupun yang terang-terangan, setidak-tidaknya berada pada tingkatan yang sama. Inilah desidin langkah pertama yang dilakukan seorang hamba dalam melintasi jalan menuju ma'rifatul khusus. Perhatikanlah baik-baik desidin dan memohonlah taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi menyakawa lahirnya sama, batinnya pun sama juga. Nah, dua-duanya. Kemudian di sini hendaklah engkau wahai saudaraku makmurkan isi waktu dengan pekerjaan ibadah, sehingga tidak sesaat pun berlalu. Artinya waktu itu kada terbuang sia-sia.
baik siang ataupun malam hari, melainkan selalu engkau lewatkan dengan perbuatan kebaikan. Dengan demikian akan tampaklah keberkatan waktu dan faedah usia yang berkelanjutan. Nah, jadi bila waktu itu berisi lawan yang bermanfaat, maka modal kita tuh kada sia-sia. Modal kita ini umur masuk kada keluar jiun. Ya kalau keluar kada masuk jiun juga. Satu mata aja. Masuk kada keluar jiun, keluar kada masuk jiun juga. Nah, kita gunakanlah waktu tadi baik-baik. Modal tadi yang Allah Ta'ala berikan modal tadi, modalnya apa saja. Amunnya kada dengin itu jiun. Kehampiran kepada Allah. Adapun untuk berbagai kebiasaan, apa kebiasaan? Makanya kita sudah diciptakan sindin kitab imdad. Nah, pemberian Allah itu tergantung wiridnya. Apabila wiridnya banyak itu Allah Ta'ala beri. Nah, seperti makan, minum, dan mencari nafkah sesudah sepatutnya engkau sediakan waktu yang khusus dengan tertentu. Nah, waktu berusaha tadi kan ada sudah spesial jika pedagang hari ini. Nah, waktu kosongnya ada isi waktu tadi jaka begawi hari ini sampai jam ini. Nah, isi yang kosongnya, yang tulak tadi itu begawi beribadah juga, niatakan juga saban ibadah, jangan tulak wara. Saya kira ada manfaat. Ketahuilah olehmu bahwasanya tidak sesuatu pun akan menjadi sempurna dengan sikap acuh, dan tidak satupun akan menjadi baik dengan sikap berlalai-lalai. Karena ada untungnya. Jaga guring, ini takkan ibadah. Anak bangun tengah malam ibadah, makan, minum, istirahat tadi digunakan, diniatakan niatnya semua. Berkata Hujatul Islam Al-Imam Ghazali, sebaiknya engkau membagi waktu-waktu dan mengatur wiridmu dengan menampakkan waktu-waktu tertentu bagi setiap kesibukan tadi, dan hendaklah tidak engkau langgar aturan, utamakan sesuatu di atas yang lain di dalamnya. Nah, apabila kita tinggal kita waktu tadi itu pian qadha, jika baca yasin nih mahir mbah maghrib karena baca, nah kan aku mau qadha baca yasin. Ya, bila sudah 40 hari, jadi bila sudah 40 hari biar kita garing tetap ditulis istiqomah. Adapun seseorang yang membiarkan dirinya tanpa disiplin, tidak ubahnya seperti binatang-binatang, hewan yang mengerjakan apa saja. Nah, bila ada waktu yang tertentu, sama kayak itu, kayak binatang makan guring bira, itu aja luwinnya. Nah, maka kita ini harus isi modal kita ini jauh lagi. Kita ini sudah berapa alam rahim, ya kalau alam dunia. Nah, ini akan datangnya kita alam kubur, alam barzah, belum lagi jauh lagi perjalanannya, jauh lagi. Kadang-kadang kita kurang modal, takur.
dan usiamu dan adalah modal dan tumpuan perniagaanmu. Jadi umur kita ini modal kita hendak ke majelis taklim, ya kalau kita hendak beribadah, baca Quran, baca zikir, baca selawat, modalnya umur, usia saja. Punya kada ada lagi, nah ya kalau lagi. Biar aja Nabi Isa nih suruh bangunkan kada ada juga, Nabi Isa kada ada juga. Dan dengannya engkau dapat meraih kenikmatan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jadi setiap hembusan napas adalah permata biduri yang tidak ternilai harganya. Nah, jadi gunakan napas tadi sekira jangan sia-sia. Apabila hal itu telah berlaku, tidak akan kembali lagi. Namun tidak sepatutnya lah menghabiskan semua waktu engkau untuk wirid saja. Wirid saja. Meskipun misalnya itu menurut anggapan engkau merupakan yang paling utama, sebab dengan demikian engkau akan kehilangan keberkahan dari berbagai wirid yang lainnya, serta pengalaman perpindahan di dalamnya. Setiap wirid itu memiliki kesan tersendiri di dalam jiwa seseorang, yaitu nur tadi itu. Nah, jadi setiap wirid itu ada anunya, hadamnya, bakal semangat serta kedudukan mulia yang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala tidak dijumpai di dalam wirid-wirid yang lain. Selain itu, apabila engkau berpindah dari satu wirid kepada wirid yang lain, niscaya engkau akan terhindar daripada perasaan bosan. Nah, jadi mbah sudah baca Quran, baca zikir, pulang baca zikir, baca pulang apa yang lainnya, istighfar kah, ampun. Nah, jadi kada yang wirid ini itu sebut-sebutin aja, jangan. Harus baca yang lain juga. Quran ada, salawat ada, istighfar ada, tafakur ada, nazar ada, macam-macam. Yang gawian tadi itu supaya umur kita berberkat. Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullah taala berkata, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui kemungkinan datangnya perasaan bosan di dalam diri pun menetapkan bagai ragam di dalam sirna ketaatan kepadanya. Nah, kita ini kadang-kadang misalnya tuhuk beruduk bawa berdiri, ya kalau bawa berjalan, berjalan melihat ciptaan Allah kan, melihat pohon, termasuk ibadah juga. Itu ibadah tafakur ngarannya, melihat nikmat kuasa kebesaran Allah Taala. Jadi kadang mesti yang membaca wirid bisa juga yang kayak itu ibadahnya. Jadi macam-macam ibadah itu. Jadi bukan semata sembahyang, bukan semata membaca Quran, bukan semata berzikir. Semuaan yang ada di dunia ini dalil akan kita beribadah, baik itu ibadah zahir ataupun ibadah batin. Ya kah? Anda mana? Dan ia memberitahu bahwa wirid-wirid mempunyai pengaruh yang amat kuat dalam menerangi hati. Jadi bila kita akan tuju wirid, hati kita tuh tarang kena. Nah, dan memegang anggota tubuh, akan tetapi hal itu disidin tidak nampak dengan jelas kecuali setelah dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus di waktu-waktu yang tertentu untuk masing-masing wirid tadi. Nah, tentu
Maka jika engkau tidak termasuk orang-orang yang melewatkan seluruh malam dan siang dalam tugas-tugas kebaikan dan amal-amal kebaikan, paling sedikit di sini engkau harus menjadikan beberapa wirid untuk diri engkau yang dikerjakan secara teratur pada waktu-waktu tertentu. Nah, kada kawajiu yang tengah malam, nah dikhususkan mbah maghrib kah, baca yasin, baca tabarak, baca waqiah, hadiah kalau orang tua, hadiahkan paguruan misalnya, macam-macam. Karena kalau tengah malam misalnya mbah maghrib barang baca Quran, baca yasin, sembahyang hadiah, sembahyang taubat, macam-macam, sembahyang sunat mutlak. Nah, ada tuh hitungannya waktunya mbah tengah malam berkawa. Maka aja bah itu biar abah guru standar orang bangun tengah malam itu berarti siang harinya kadang menggawi dosa. Apabila tergawi dosa karena kawat bangun tengah malam tuh biar abah guru bari. Apabilinya bangun tengah malam tawa berarti siang harinya kadang menggawi dosa. Apabilinya karena terbangun ada tergawi dosa tuh. Dosa apakah? Dosa nyambati orang kah? Dosa menggibah orang kah? Macam-macam dah. Nah, karena kalau dibangun tuh tengah malam, guring ini semalaman. Nah, rugi kita. Secara teratur jika pada suatu saat dan karena sesuatu alasan engkau tidak mengerjakannya, hendaklah engkau mengqadanya, menggantinya akan waktu yang lain, sehingga yang demikian menjadi terbiasa bagi diri engkau untuk berpegang kepada takut akan padanya. Dan apabila diri engkau telah merasa putus asa disebabkan engkau tidak mengizinkannya, meninggalkannya wirid engkau sedemikian sehingga mewajibkan menggantikannya segera setelah ditinggalkannya, dapatlah diharapkan pelaksanaannya kayak ini secara lebih teratur waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah itu jadi waktunya diatur sudah. Imam Ghazali sudah mengaturkan tuh. Wirid-wirid itu ada yang dibaca imbah maghrib, ada dibaca imbah isya, ada sudah diatur beratan. Amun kada kawajiba pilih waktunya imbah asar atau imbah isya atau imbah subuh atau imbah asar. Nah waktu yang pian lowang tuh, yang kawa banyak membaca wirid ini mana waktunya? Atau imbah isya kah terpanjang waktu, atau imbah subuh kah, barang aja yang penting ada waktu tadi berisi. Saya kira jangan kosong. Barang siapa tidak memiliki wirid sama saja dengan kerak. Nah, jadi sama warik bibiluang kada berwirid malam bahwa wakir dan barang siapa kada berwirid warik malam musri bahwa kirdun barang siapa kada berwirid warik. Nah, ada aja bacaan ini sudah dicetak akan macam-macam dalail ada, istighfar ada, semua tinggal membaca aja, kuliah aja lagi, tahu lagi. Nah, itu Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa jiran tetangga. Allah Ta'ala mengampuni hajat dunia hajat akhirah ala tekannya bil al-fatihah. Iya kana berdaya ala suratul ladzina Allahumma اللهم استر عيوب معلمنا ولا بركة. اللهم استر عيوب معلمنا ولا بركة. اللهم استر عيوب معلمنا ولا بركة برحمتك يا رحمن. اللهم بحق ربنا حبيبنا حسنا وفي الآخرة الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.